Khulongka hasteni khabane taktoi buson joto dongo tibinai tonglai rono ang tongo Jacob Debama tini prime time hai na hai nakumani kokma ke joton shaimakana miyano indefinite strike je ringjakmani road block rosai najak phika tamke haste hapangni phasingthi kok salaimani yagulo aborong je sanmung haikeba roman script no mani kokbrok roman script no kokbrok no roman script suina ni bagi tbsc ni board exam mo hainha agini hai phika agini hai bolte agibo tabok thanai bisisai sekang haikeba 2022 asuk jora kun problems krei tongmani problems krei bolte ajorao bengali script by roman script suimano nung ti prasangi phono nung bengali script by suinam sungke kokbrok no nung suimano pheba 2023 ni pore hingke ketal tamung lakha kebo devanagari kebo hai kebo bengali script nei pheba obosroka tamung kha puile first sajak kha je tbsc ni president by affair se khaijak nai affair se khlaijak nai যদি no roman script siklang thanga ke student rok no abagino tongoi manlia tsf hindi tai tsu ama herok juda juda bodolok no o roman script ni bagai choba khlai lekha tai bar thangi malai lekha amo simuya civil society bo thangi malai lekha choba o oro sudo student rok simu choba khlai lia oro joto charai okra buma joton milini choba khlai lekha yaba tini nukha je haina hai government ni phasingti kaise notification kari rekha kaisa press bigopti hake press release ni phasingti kari rekha tabuk bengali script e roman script ni bagino masisine phebo oro lukurok paksa dauto tongmano sanmung tamotong kokbrok no roman script be suinai himani amoni te kaisa tbsc board haikeba cbsc board to je roman script exam rona himani amo alada aro kaine ingtongo mani kokbrok no roman script by script mane separate jemon bengali ni hingkanke 8th schedule lo tau 6 schedule tau tiprasar tongo 6 schedule lo state to dorja manka mani kokbrok aboge 45 third mani kokbrok salbo palaleka kisa mistake puno ungmankhana 19-20 ungmano ajorao a script sanar bagi tirpura hastio dorja mana bagi state to bengali by baksa dorja mana bagi se tabuk matai chai thangjak borom ganang man ganang donon jai tirpura song hairok borok nijini langma rekha sacrifice khaika tamke mani kokbrok no oro state to dorja rdi aboge tabu kokbrok divas je papalai mani 19 January phakino palai mani ama haikeno pheba 45 years ngi thanga amoni yagulo roman script sine hani choba khlai family 50 years insai point khlai phaikya pheba ta point mane ko pheba school jefro cpm ni sarkar tongo ajar rogo seiman tongo lai thangja 2023 ni simingse thane bisin simingse of problems nukjago suja kok baksa hasten lukrok wansugui tonghana je strike indefinite khlaimani strike go je 8th third schedule no sung manota mankha hanai ahayako omo sudu tripura board ni exam roman script sinya ni se manko jemon state central ni alada state ni alada jekono central government no chakri khlai tongnai rok borok ni norok ni service book check khlai nai di online norok ni tam phainai aro kok borok phaya ichha khaine tiprasa tudi phone bengali maru amo proof se phone goi mano tongo amo haino rajak tirpura o hangke nang mani nin mata tang tam rajak ge kokborok tongnai pheo baireo phaikangke 8th schedule sin nangsinai 8th schedule ge kokborok krei a 8th schedule ni bagino 8th schedule ni bagino aro tlangna ni bagino soba khlailai tonglaimani mani kokborok no roman script bai sing sinai hinai exam sinai ni alada je script sanmani alada oma exam sinai ni bagi se je indefinite strike khlai je strike tomon indefinite to hunmanlia gosimung manka borok bikop tik rei rekha haikaba press meet khlai sai rekha montri susanto boromganang susanto chaudhary bo press meet khai rekha no rosa jakha pheba laso government notification ongkhoka education department ni phasingti haikaba state ni phasingti aro without signature haipon press bigopti aro suiman chena hini tabu khasang tai
या फाव तालसाबो कालिया बोर्ड एग्जाम नि तै मिया बो गोबां कुगनो एग्जाम तंमानि आमरा बो पोस्टपोन मानि नेक्स्ट डेट साख्लाय जानाय हाइका कखनो तिनि प्राइम टाइम मेन बाक्सा लुक्रक बुजि माइया ओंगै तंहना जे जों आगिनि सिमिं चबा खलायले फैलायमनि जों रोमान स्क्रिप्ट सानो मानि ककब्रकनो रोमान स्क्रिप्ट सानो मानि आमो आलादा चबा अमो जे मिया जे खलायजाकमनि टीआईएसएफ बै रिंजाक आरो टीआईएसएफ त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ते कैसे टीआईएसएफ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन आलादा और जतनो 37 अर्गानाइजेशन जतनो रखा ओ जगह तामो सानमुं दङो टीआईएसएफ नि फासिंथै कक ब्रक नि जे क्वेश्चन पेपर नो रोमान स्क्रिप्ट बै सापकनानि पेपर सनामनानि हाइकेबा जे बय तंमानि जतो तंमानि सिलेबास बो रोमान स्क्रिप्ट बै नो सापकनानि आसानमुं तिनिनि र काइनि नो टीबीएससी सीबीएसई ताबो बो कन्फर्म याको मो सीबीएसई नि फासिंथै कोन साजायाको टीबीएसई और नानि बागैसि टीबीएसई ओ हंगांके नों रोमान स्क्रिप्ट बै आगिने हाइकेनो रै थामाखा फेबा तिप्रासारक जे सानि फाइमानि गांके 8th शिड्यूल ताव 6th शिड्यूल 8th शिड्यूल थांगे ताम तंनाय बेंगली आसामिस नागामिस माराठी कन्नाडा मालयालम तामिल तेलुगु आमाहाय गोबांखौ जे भाषा तंमाने ओरिया आमाहाय गोबांखौ भाषा बागरी आमाहाय रक गोबांखौ जे भाषा तंमाने आजागा जेमन जों सुजाकक बुजकनानि थांगांके जे रांकरिदा 10 टाका नोट 20 टाका नोट आरो सैजाक दङनो आमुंखा रिकॉग्नाइज इंडिया गवर्नमेंट बाय जे स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नि भाषा जे मानि हम आजागा रजाक जेमन आसामिस रकनि बुनो तंनाय बेंगली नि तंनाय आरो जतन तंनाय ओरिया नि तंनाय आमुंखा जे इंडियन गवर्नमेंट बाय जे रिकॉग्नाइज रजाक आमो जतना 8th शिड्यूल आमो तीन चबा कतर चलायमानि केबो देवनागरी को थांदी केबो केबा बेंगलियो अम्बाइन जों सैलायनाय मानि कक ब्रक नि तंनाय मानि फेबा अमयाखो अमो टीबीएससी बुट जरा जे सैनानि हाइकेबा एग्जाम रनानि सिको जे 8th शिड्यूल जों मानि थांका रोमान स्क्रिप्ट अमनिया फेबा कक हाइसे चबा आसुगियाखो चबा अमो हाइके थांसा तिप्रासारक जतनो थांसाङै खलायके हांगाके जदि अमो से मानि थांमान हांगाके नेक्स्ट टाइम तिप्रासा विल बी अचिवमेंट इंग्लिश थांनाय जदि अमो हाय हिंगांके अमो हाय हनिबो बुबाग्राबो टुइद्रखा अमो जों सिमिं सामानिया अमो हायनो हाइके हास्टेन लुक्रक साइमां खाना आ मांगपिलि मंत्री बरमगना सुशांत चौधरी आमोनि तै ताम साका आ मांगपिलि नायनायदि अमोनसे सिगां हाथाय कतरो ताबु जतन लेंजाक मियानि लेंजाक मांगपिलि मां नुकलाख्या तुंफ्लाजाक सप्रेजाक अमनसाय खरकसा जाक्रा एक्स आर्मी बो बनि मुं आंखिसे पक्थांगा पक्तंहा नाकांदि बो आशकन मनि कथके हाथाय कतरो चबा खलायतिनिओ कासे मिमिक्री हाइका कमेडी खलायख्या आं खेसिरि चाया नि मानि आं बो नाय बेलाखिन मा मुनिख्या तिनि आं प्राइम टाइमो फुनुंनामो संका लुकुरकनो सिनति प्रासारक बो बेलाखिन टैलेंटेड दङ जों कक्तम बिसनि साइमाखा बनि 153 आमो हाय बनि टुन दङ बो जुदा जुदा कारी मानो नै हाइका अकिसासिनी मांगप्ली आमो नायनायदि तारपरे मंत्री बरमगना सुशांत चौधरी ताम साका ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नतै जे टीबीएससी बोटो सैमानान बगे हाइका जतनो लुकुरक स्राय सेमां खाना अमो 8th शिड्यूल नि चबायाखो अ रोमान स्क्रिप्ट नि चबा ततन तंको अमो त्रिपुरा बोटो सैनानि बागिसिको the central recognize 8th शिड्यूल थानानि आमयाखो आमो आलादा सबस तंको तै जुता जतो लीडर्स जतो न खानि न ककनारका हाइके अमो सका पुले नाइ पैग्राडी जतो दङ टिभि नाइ तंनाइ र पुले मनि पैग्राडी बहग्राक सय तारपरे मंत्री बरमगना सुशांत चौधरी ताम साका खानादि खिचड़ी से मत दे रगड़े दो डिवाइस नाइस कैसे पैसा दे जाओ कैसे saya di sana anu tadi saya ya kata baca জাস্ট একটা ঘোষণা এবং
রাজ্য সরকারের একটা সিদ্ধান্ত যেটা বললেন, আপনারা জানেন যে আজকে সকাল থেকেই একটা রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ডাকে বন্ধ চলছে এবং তাদের যে দাবি যে কোনো একটা ভাষাকে নিয়ে, একটা হরফকে নিয়ে আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেই হরফে যাতে পরীক্ষা তারা প্রদান করতে পারে সে দাবি নিয়ে তারা এই বন্ধ রেখেছে। দেখুন, বন্ধ যে কোনো রাজনৈতিক দল ডাকতে পারে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকার রয়েছে, কিন্তু বন্ধ ইজ নট এ সলিউশন। এবং রাজ্য সরকার, রাজ্যের ক্যাবিনেটের মুখপাত্র হিসাবে আমাকে যেটা বলা হয়েছে সেটাই আপনি আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাবেন। তাদের যেটা দাবি যে রোমান হরফে তারা পরীক্ষা প্রদান করবে, এই রোমান হরফ বিগত দিনেও ত্রিপুরা রাজ্যে টিবিএসসিতে বিশেষ করে বোর্ড পরীক্ষায় আমরা দেখতে পেয়েছি 2%-এর নিচে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পরীক্ষায় বসেছে। তাই স্ট্যাটাস কো যেভাবে চলছে, আমাদের যেটা সিদ্ধান্ত সেভাবেই চলবে। কারণ সিবিএসসির কথা আমরা জানি না, কারণ সিবিএসসি এবার থেকে নতুন করে সে পরীক্ষা হচ্ছে। আমরা দেখতে পারবো, জানতে পারবো সিবিএসসির পরীক্ষা যখন হবে যে সংখ্যাটা কি দাঁড়ায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বন্ধ করার সকলের অধিকার রয়েছে। আমরা আহ্বান জানাবো সরকারের পক্ষ থেকে যে বন্ধকে উইথড্র করুন, প্রত্যাহার করুন। কারণ ইতিমধ্যে সকাল থেকে ট্রেন বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। শহরে তার প্রভাব না থাকলেও গ্রামে গঞ্জে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সেখানে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তো সেই জিনিসটা কাম্য নয়। এটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বা সংগঠন হিসাবে প্রত্যেকের যেমন অধিকার রয়েছে বন্ধ ডাকার, ঠিক তেমনি মানুষের অভাব অভিযোগ, মানুষের সুবিধা অসুবিধা, সেই কথাটাও কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে। একটা দায়িত্ববান রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল দল হিসাবে, সংগঠন হিসাবে আমরা আহ্বান জানাবো, লেট দ্য স্ট্রাইক বি কল্ড অফ। যেভাবে চলছে স্ট্যাটাস কো সেটা মেনটেন হবে। যেভাবে চলছে দুভাবেই পরীক্ষা দেওয়ার সেখানে প্রভিশন রয়েছে, রোমানেও রয়েছে এবং বাংলাতেও রয়েছে, সেভাবে পরীক্ষা হবে। এবং বিধানসভায় বিগত অধিবেশনে বা তার আগের বাজেট সেশনে এই ইস্যুটা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টা নিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল এবং উনি কেন্দ্রীয় সিবিএসসির চেয়ারম্যানের কাছেও ব্যক্তিগতভাবে গত বিধানসভার অধিবেশনের পর চিঠি লিখেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স সেখান থেকে আসেনি। সেই রেসপন্স ইজ এওয়েটেড। আমরা রেসপন্সের অপেক্ষা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে অপেক্ষা করছেন সিবিএসসি কি রেসপন্স দেয়, সেখান থেকে আসেনি। তো স্বাভাবিকভাবেই স্ট্যাটাস কো মেনটেন চলবে। আমাদের যেটা ঘোষণা, যেভাবে আগে ছিল সেভাবে দু ভাষাতেই যদি কেউ পরীক্ষা দিতে চায় সেটা দিতে পারবে। এবং যেটা আমি বলেছি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন টিবিএসসিতে দেখা গেছে বিগত কয়েক বছরের যদি ডাটা আপনারা দেখেন যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত রোমানে, সেটা ইট ইজ বিলো 2%, 1.7%, 1.85% এইভাবে সেখানে দাঁড়ায়। 3,500 পরীক্ষার্থীর মধ্যে হয়তো 50 জন স্টুডেন্ট রোমানে দিচ্ছে। তো আমরা প্রতি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমরা প্রতি ভাষাকে সম্মান জানাই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতি ভাষাকে সম্মান জানান। কারণ সেন্টিমেন্টে আমরা আঘাত করতে চাই না, কিন্তু আমরা আহ্বান জানাবো যে আমাদেরকে বলা হয়েছে বা আলোচনা ক্রমে যে বন্ধ প্রত্যাহার করুন, যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে। যে যে ভাষায় পরীক্ষা দিতে চায় সেই ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবে। যেটা স্ট্যাটাস কো চলছে সেই স্ট্যাটাস কো মেনটেন থাকবে। এই ঘোষণাটার জন্যই সেখানে আজকে আপনাদেরকে ডাকা। আপনাদের বহুল প্রচারিত
বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনারা রাজ্যবাসীকে সেটা অবগত করবেন এবং আমরা এখান থেকে মহাকরণ থেকে যারা বন ডেকেছেন সেই রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনকে আহ্বান জানাবো, লেট দ্য বন অর দ্য স্ট্রাইক বি কল্ড অফ, স্ট্যাটাস quo will be maintained. That's it. So, what is the appeal to the students' organization, those who are organizing this? Those student organization who have called the band and who have also supported the band, our call to them would be to just withdraw the band, let the band be called off, because whatever the decision of this government is, that status quo will be maintained. The students in the recent past we have seen that in especially TVSC, the number of students who appear in the examination to write in Roman script is below 2%. So the percentage is very negligible. And when it comes to CBSC, we don't have any figure because this time onwards only CBSC exam will be started. So Honorable Chief Minister is very much eager to solve this issue, and in the last two session of our assembly, the matter was discussed, and from various quarters also the matter was taken up with the Honorable Chief Minister, and he has subsequently written a letter to the chairman of CBSC, but the response is still awaited. So keeping everything in view, our clarion call to all the organizations who have just convened the band and who have also supported the band, that you just withdraw the band. Band cannot be a particular solution. Let us all have discussion, and our Honorable Chief Minister will pursue it further with CBSC. That's it. তিনি প্রাইম টাইম তো আসে ককমা সাজানাय করিখা খাস খাयै তিনি যে প্রাইম টাইम ओंखा जे इनडिफिनिट स्ट्राइक रिंजाकमानि गोबां कुक जागायावनो जों निउज फुनुगै मानलिया मियाव आमनि तिनि बक्च ताम ताम ओंखा आमनो तैनो अमन सिगां किसा सुक्रुबै आगुलि बुबाग्रा खरनि पुइला नर्थ गेट हाइकाबो उत्तर गेट हनि हिनजाको आ जागाव चबक खलायनायमोन आरो चबक खलाय रोजाकलिया यागुलो TISF tai TSF ni je sengkrak tai sengkrak jugrok thangi soika hasteni মন্ত্রী অক্রা শ্রী ডক্টর মানিক সাহানি বনি tongthai haikaba nok bwskang aro chobak khlai lekha aro bamuiti sujaka sopir jaka har simung bai yako bongno detain khaimani yaklo edinogoro tlangjaka haina hai tei bodol kaisa thangi soika circuit house khlainamani aro khlaya angei random TBSC board haba nogo aro thangi khlai lekha tei aro west district ni DM present kha present tongote bo belakhano saka TISF tai TSF je miliwi khlaimani shanti sampriti haikaba kusang kusang tong kusang ni bisingno chobak khlaijak tongo kuno haste grangei thaisya kaisa pono violence grei amhai hinui bo sakbai thang DM saka je west district ni DM amochini dongo tibini mangpli nok nugui mangkhana miya amon chung hain hai bar bar phunungnani nangliya bo kusang kusang hini saka tai koyekta jagao kisa tabuk dosram madop kami ama hairago kisa tense situation nana naikha tai kubuni bosongni ama hai ke mix ngai tense situation nana mani feba law and order crack tongmani bai ama hai situation rok normal no condition kaham nongjaka tai sadu para haikaba hatai kotor birgudas ni train ka sulaimani mungya kamini tai mungya kamini amchayo je school rung nok rogo thangi visit khlai chini kok to mawo norok jin mangplio nuk mangkhana baksa ek school tuimudu je mungya kamini tuimudu high school hangke bo hangke exam chol riton kha 1 hour riton kha yagulo TISF ni lukrok haikaba sengkrak rok thangai borok thangmani yagulo amono postpone khlai rajaka IS officer borok bai bo kok salaimani yagulo je naikul tongnai school borok bai kok salaimani yagulo taisa next date rojak phisinai hini sapi kha haike je borok ni canceling thangpono porikha borok ni je 1 hour si bengali exam canceling thangpono miya ni je exam o je cancel ungnai rok borok kuno 1 hour krei borok ni bagai haino hai re date saklaijaknai re exam phinai borok kuno je rungsrung tongnai rok borok 1 hour krei pheba kok khe omono tuimodo munge kami hai amchayo tiprasa hai amchayo mani kok borok ni tabu bo subject grei amo high school baksa busuk busuk jagao mani kok borok subject kriyam to saime pheba miyani je visito nukmani tuimodo school kok borok subject grei porinamo sung borok pheba aro mani kok borok subject grei
kok borok subject krei abagino next time o sanmung je tongnai aro tuimodo high school bo kok borok ni subject tongnai tei kok borok ni subject tongnai khe kok borok tisra fainai nangnai government recruitment khlai nangnai kebang kukno kok borok poriyo asojak tongo dati dati no recruitment bo khlai nango tamkhankhe je basha je kok language kok borok tirpra o bengali bai baksano equal hingkangkhe soman kheno naijangna nango haike kaisa ke kusuk kaisa ke tola ama hai nugin to tini je roman script ni choba hingkha tao sana thangka kor kisa ma sanai prime time o mizoram ni nagaland hindi roman script rok ni bagi borok jibono choba khlainai borok khe tebo upgrade borok ni inner permit man baijak arunachal ni hindi tabo mizoram ni hindi borok khe tebo upgrade se sano phebo tiprasar ke swignani rungsrungnani porinani bagi sudisi tabo sana thangka hingkhe signature hingkhe to roman bai no rokha roman script bai no rokha signature bo board thepajak notice board haike milestone ama hai bo kwbang kukno agini hingkhe to milestone hinjago tabo khe to direction board hini hinjago lama lama national highway yang ti thango yang ti arrow mark amo joton roman bai pheba kok borok no roman bai porinani swignani hingka khe bada amo tirpra no nukjakha ama hai akasuk sabailia miani je bokcho koso rokno amono tini prime time asuk jorano tei tebo tirpra hasteo tabuk to MHA haikeba India government bai kok salai tongo tebo kok toma kotor faimano haike tipra saroni baki kok toma kahambo datino phai tongo ahino ake tini prime time asuk jorano kolomka kaisa जों ससियेल मिडियायाव नुखा जे प्रेस मिट खालामनायनि एमपि रेबती त्रिपुरा बहा जागा सागा बो 5 बोसोर तामो तामो डेभलपमेन्ट त्रिपुरानि बागै बो पार्लामेन्ट कक्ति सागा आमनो बो मिया केबा जों नुगो त्रिपुरा हास्तेव बो तामो तामो तुखा माने आमते हाइकुनु मारि आंतो नुगिया सामतो सागा कयेकटा रेलवे एम्स रनि किन्तु बिको एम्स बरो जों दाबो नुयाखै एम्स बरो चिनि प्रेस मिडिया बन्धुरok no bangsung noroki ado aims nunuka arte kaisa belaki important tabu burning issue je kok boro roman script ni kok bosa sakana parliament jang to nungna kalaya to ঠিক আছে नों पार्लामेन्ट कक बरक no roman script sale salia नों to BJP khlayo नों BJP इंkai to nini rampodo jomatia MLA ex MLA Atul Deborma sungto Devonagari kok sasaka Devonagari kok parliament di prasaroni basana Devonagari अथवा असम to philo dana bagai sasaka sungto nung इंkai नों tam je khlaika ahamori o 5 বছর sung kun nungya abono no sing jonogon rok no chini lukurok no sing sanani musugo rebuti Tripura MP mane yagulo tamo khlaika norok nai di tei chini kok borok no roman script bai khlainani bagai parliament kok sasaka aborok nai jabadi hambai ताबसो जर्ती साननि नजरले देवनागरी बै कुनु कासे बिजाब रक सेजार नु दनु खुना नु या मामा परिया को बोनो आंगाबन साबले बोनो सादे जे बिनि नु खुंनि होते सुरु खादि देवनागरी बिनि गरिया एकाडेमी दङ आजागा पुरा देवनागरी खादि जोंनि कुनु आपत्ति गरै कुनु कासे देवनागरी था कोन इंग्राजी मिडियाम परेरि नि बुसुनु का इंग्राजी मिडियाम परि नों बुइनो खाय देवनागरी बे परेदि हिसाय दङ आबो इन्या नों सिगां खायफुनुदि दिनै लाहार फुंखौ मा जागा ताबसो जर्ती तो तंकसां नुबो खाक थां दङ तामा तामा गारि रो पार्क खाजक दङ जों काले जों तंकसां बाबेनो चिनि बुबाग्रान दागे मुंथिकेनो जों सिटिं डेमोनस्ट्रेशन खाय दङ रूट ब्लकेट खाय दङ नेशनल हाईवे जतो सारा त्रिपुरा नेशनल हाईवे एकदम पूरा शांतिपूर्ण एकेबा गजां खायनो जों खाय दङ केबनो प्रति चिनि कुनु जलेमान करै बांला भाषानि प्रतिबो चिनि कुनु जलेमानि करै जों कुनु भाषानि प्रति जलेमा करै शुद्ध चिनि भाषानो जों उन्नति खालाय रेडी अबसे चिनि नाहारमु तिनकाय अ जागाव रामपदनो सादि शुरुआत बिननगनि हते शुरू खायदों देवनागरी ओके सर हामबाय ताखौ नरक तो अनिर्दिष्ट कालनि बागै नरक ऐसा स्ट्राइक माने आमनि गल 3 तामनि बागै बो बाहाय प्रोसेस नरक बो अपडेट माने नरक रसना हलागे जों चिनि बुवाग्रानि बिसिंतै बिनि फेसबुक लाइभ बनुखा जे अब जोंना चिनि मुभमेन्ट सक्सेस गायनाय स्टेट गभर्नमेन्टनि बिसिंतै जों नुखा बर प्रेस मिट खालामनाय अफिशियल प्रेस मिट जोंनो चिनाव रिटेन सफायाबो हाइपनो अफिशियल प्रेस मिट ब्रनि नुखाबा जों बुवाग्राबो सहरका चिनि मुभमेन्ट सक्सेस नं गायनाय
ओमफ्राय अफिसियेल ब्रक प्रेस मिट खालायखाबा जों आबागैनो दिनै रक सालायखा दै जत चिन त्रिपुरा साराव जे लगेरिनाय अ मुभमेन्ट दै चिनि TSF रनबो जतनो बेलायनो हामबाय दै चिनि लकेलनि जत चिनि अक्रा रक जे चिनि एमएलए सारनो बेलायनो हामबाय ब्रक दिनै पुइलानि सिमि पाइथाक जरा जोंनो जे जों स्टुडेन्ट नावनो गाहाम हामया नायखलै बेलायनो तुइदुलखा आबागे आं जतनो न चिनि लकेलनि चिन लंथ्राय बेलायनोबो जत हामबाय दै जत त्रिपुरा सारावनो आं चिनि TSN बोखै जतनो हामबाय नंनि अल्ला हारका सुथाने कोनो जोंजालक दा साइखा কোনো জুংজাল ফালিয়া চিনার বেলাইন পিসফুলি নংখা কাহাম नं गा যেহেতু চিনার অকরা বসুং তুই দুল খাবা আবগৈ তিনি কাহাম নংখা अ थाइखे ताखौ অ থাই চিনি লংথ্রাই বেলিনি এসকেপারা 어때 개시 한게 살기적 스강로고 누카제 부쿠바이 사만에 이야골로 사뭉노 그낭이리지 응이노 티니 어쩌바 고토노노 아주머니 이야골로 뭐 티니 너로니 동만이 이제 리텐 하야가바 스뭉블라이니 베석티 사글라이자기아니 비싱 사글라이자야케 너로 저바 야카이 한 차만 비싱고 부쿠바이 사장만이 비싱고 프레스미니 비싱티 땅게 티니로 사나난가 अबनि रिप्लाइ आं रिसिवनो जेहेतु कायसा कैबिनेट मिनिस्टार कैबिनेट प्रेस ब्रिफिंग खायका ओंखाय जदि ताबुक बरक अब जदि से हाइके ब्रिफिंग खायपायै बरक ताइबैसा सेम स्टेटमेंट दिउ ओंखाय आफोर सिजाकनाय जे बरक चिनि बरकनि बागै बसुक कक कुबैसा बसुक चेंग्रासा बरक अरनो व्हाट इज ट्रुथ व्हाट इज फल्स अरनो सिजाक थांफिनाय 어제 저만어 땀기 로살라이까 그래서 저때 अपडेट mang अपडेट कैबिनेट मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी वो उनको खाके प्रेस स्टेटमेंट दिखा जे सेम जे स्टेटस तमनी और स्टेटस न तमनाय स्टेटस चेंज खायनाय बरक बेंगली स्क्रिप्ट बाइबो सैमानाय रोमान स्क्रिप्ट बाइबो सैमानाय बरक जोंनो रिटेन एश्योरेंस रियाखौ हाइपनो जेहेतु जोंनो बुवाग्रा साका चिनि अर्गानाइजेशनल हेड रक साका जे नरक विथड्र खायमांका जों सेलिब्रेट खायमांका चिनि थानसानि अ जे फाइट अब चिकनसा अंगि मानो फाइट परमानेंट सल्यूशन याफानो अंगि मानो फियाबा ताबुकनि बागै बरक साखलायका आमबागै जों बुवाग्रानो हामबाय मारियो चिनि TSF TISF मादार विंग्स रक ओमफ्राय चिनि सिविल सोसाइटिस जारा जारा पार्टिसिपेट खायनाय बरकनो जों जतन पाइपलाया हामबाय मारियो बरक जोंनो तिनि लगेरमा बागै चिनि फान जोंनो फान रुबै जोंनो अ चिनि अ फाइडो जोंनो लगेरमा बागै